magkuntin wayron idea namikilan wayron paiban namikilan miyanaw pa timingkod namikilan na isab nanganal naglinggo sino wayron matali timindog laynas ko na namikilan miyanaw nagkita sing karitayaw mangunin biya jalan bay din yung pagpajalan ala namikilan masin namimikilan wayroon kung danan panganalon busan mawa magkuntin wayroon iwan alay nas ko na nangangadangad nangatod-ngatod patasim manggayaon wayroon naturon nagkita na sing kotak ala nangatod-ngatod biutangin kotak masipan nangangatod-ngatod nagkaskasin nas ko na timindog na isa timindog namikilan ituan namikilan alam yanaw adto na piya mangga cute nin daw mangga cute nin daw mangga cute liaatan kaya paitan sin daw mangga nas ko na naglura nangatod-ngatod masinasab nangatod-ngatod ni matod pa mangga kita ni bay mangga ni mga lingkat yaw na taas masipay matod namikilan manguno ni mangga ni mapas miyanaw na isab miyanaw ala na sa kaliaw di matong Mr. Calding di matong kimawa mangga miuso mangga Mr. Calding na jangan lupa follow and share like assalamualaikum bye bye.